أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينظر هؤلاء او انتظار نکوي دا خلق الا صيحة واحدة مگر د چغي يوي ما لها من فواق نبوي بیا دیلرا سوقفا سأرام وقالوا اویل بدوی ربنا اے زمونگ ربا عجل لنا ذرا کڑی منگتا قطونا قبل یوم الحساب حصہ زمونگ مخ کی دورزی د حسابنا اغا حصہ زمونگ د عذاب مخ کی دورزی د حسابنا اصبر على ما يقولون صبر کوت پهاغس چ دوی وای واذكر عبدنا داود ذل ايدي او یاد کړت بند زمون داود علیہ السلام ذل ايدي چې و خاوند قوت انه اواب بیشک وہ دے دیر رجوع کون کے اللہ تا انا سخرنا الجبال معه بیشک من تابع کڑیو مسخر کڑیو غرون دد سرا یسبحن بالعشی والاشراق چے تسبیح بی ویلد دسرا بیگا او سبا والطیر محشورتن او تابع کڑیو من مارغانو لرا محشورتن چی جمع کی دلبا کل لہو اواب او دا طول دتا رجوع کون کی راگرزیدن کی وشددنا ملکه او مضبوط کړي و من بادشاہی دد وآتیناه الحکمت وفصل الخطاب او ورکړي و من دته حکمت پوها وفصل الخطاب او فیصله د خبرو وهل اتاک نبأ الخصم او آیا راغلے دیتا تا خبر داغی جگڑ کونکو اذ تصور المحراب کلچ دوی راواوڑے دل پا دیوال المحراب حغی عبادت خانیتا اذ دخلوا على داود ہر کلچ دوی داخل شل پا حضرت داود علیہ السلام ففزع منهم نو پس ویر دلو داود علیہ السلام دوینا قالوا ویل دوی لا تخف میری گتو خصمان بغا بعضنا على بعض منگیو حق دو جگڑ کون کی چه زیاتے کڑے دے بازو زمون د نور بازو سرا فحکم بیننا بالحق پس پیسلو کپ من زمون کی پا حق سرا ولا تشتت او زیاتے مکوتو وحدنا الى سواء الصراط او وخای منت لار برابرا لار نیغا ان هذا اخی بیشک دے دارور زما لہو 99 نعجتن دید دبارا یو کم سل گڑی ولی نعجت واحدا او د زما دبارا یو گڑا فقالا نپس ویلی دید اکفلنیها چه وسپار دی گڑی لرب ماتا
وعزنی فی الخطاب او دے زور ورشوے دے پما فی الخطاب پا خبرو کی قال حضرت داود علیہ السلام فرمائل لقد ظلمک بسؤال نعجتک الى نعاجه یقینا ظلم کڑے دے د پتا باندے پاغی غختلو د گڑستا الى نعاجه چی یوزی کی داغ گڑو خپلو سرا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ او بیشک دیر داغی شریکانونا لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ خام خازیاتے کوي بازی د دوی پنور بازو الا الذين آمنوا مگر هاغ کسان نا چی هغی ایمان راوڑے وعملوا الصالحات او عملو نئی کڑی دی نیک وقلیل ما هم او دیر لگ دی دوی وظن داود او گمانو کو داود علیہ السلام یا پوہشو داود علیہ السلام انما فتناہو چی بیشکا ازمیخ وکڑو منگ پد فاستغفر ربہو پس بخن اغختل رب خپلنا وخر راکعا واناب او پریوتلو دے رکوع کون کے او رجوع کون کے اللہ تا فغفرنا له ذالکا پس مغماب کڑلو دتدا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا او بیشکا او د پارا زمن خواتا لزلفا دیر نزدے والے وحسن مآب او خیست زید ورتللو یا داودو اے حضرت داود علیہ السلام انا جعلناک خلیفتا فی الارض بیشک من گرزولی تو نائب پا دیزمک کی خلیفہ پزمک کی فحکم بین الناس بالحق پس پیسل کوا پا مینز د خلقو کی پا حق سرا ولا تتبع الهوى او تابداری مکو د خواہشاتو فیضلک عن سبیل اللہ پس گمراہ بکتا لرا دلار د اللہ نا ان الذين يضلون عن سبيل الله بیشک هاغ سوک چی ووڑی دل چی گمراہ شول دلار دا اللہ نا لهم عذاب شدید وی بد دوی دا پارا عذاب سخ بما نسو یوم الحساب پا سبب دا دی چی ہیر کڑے و دوی حقی ورزی دا حساب لرا ورزی دا حساب کتاب لرا